Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name's Aziza Nur Fauzia. I am studying Arabic language and literature in UIN Sunan Gunung Jati Bandung. In here, I will review the material that has been discussed during this half semester. Ada 4 materi yang akan saya ulas. Di antaranya, the first about introducing yourself. The second about question word, and the last about question form yes or no and question information. Pertama dibahas adalah about how to introducing yourself. Bagaimana cara memperkenalkan diri. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ketika akan memperkenalkan diri. Di antaranya, yang pertama mention your greeting. Example, hello everyone. Yang kedua, mention your name. Example, my name's Aziza Nur Fauzia. You can call me Aziza or Aziza. Yang ketiga, mention your birthday. Example, I was born on 20 August 2002. Yang keempat, mention your age. Example, I am 19 years old. Yang kelima, mention your location. Example, I am from Banjaran, Bandung. Yang keenam, mention your job. Example, I am studying Arabic language and literature in UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang ketujuh, mention your goals. Example, I want to be a teacher and translator. Yang kedelapan, mention your family. Example, I have 2 brothers and I have 2 sisters. I am number 4 in my family. My father's job is teacher and my mother's job is teacher. Yang kesembilan, mention your hobbies. Example, my hobbies are reading and watching. And the last, say thank you to everyone. Example, thank you for your attention guys. Kan contohnya seperti ini. Hello everyone, my name's Aziza Nur Fauzia. You can call me Aziza or Riza. I was born on 20 August 2002 and I am 19 years old. I'm from Banjaran, Bandung. I am studying Arabic language and literature in UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Because I want to be a translator and teacher. I have 2 brothers and I have 2 sisters. I am number 4 in my family. My father's job is teacher and my mother's job is teacher. My hobbies are reading and watching. Thank you for your attention guys. Materi yang kedua adalah tentang question words. Apa itu question words? Question word adalah kata yang tergabung dalam kalimat tanya interrogatif untuk mencari jawaban yang informatif. Jadi, suatu kalimat pertanyaan yang jawabannya itu tidak hanya menggunakan ya atau tidak saja. Coba perhatikan beberapa contoh berikut ini. Di sini ada 2 contoh. Contoh yang pertama merupakan contoh yang benar dan contoh yang kedua merupakan contoh yang salah. Contoh yang pertama, si A bertanya seperti, do you go out on Sunday? Jawaban si B, I go out to the library. Kita perhatikan di contoh yang sudah tadi disebutkan bahwa jawaban si B tidak hanya ya atau tidak saja. Berarti pertanyaan si A merupakan question word. Kemudian contoh yang kedua, si A bertanya seperti ini, do you go out on Monday? Jawaban si B, yes, I do. Bisa kita perhatikan contoh yang kedua ini, jawaban si B hanya yes saja. Berarti kalimat tanya si A bukan merupakan question word atau tidak membutuhkan question words.
bagaimana cara membuat question word? Cara membuat question word yaitu kita tinggal menambahkan kalimat tanya 5W1H. Example, what, who, where, when, how, why. Di depan kalimat auxiliary. Example, do, does, did, have, has, had, be, dan lain-lain pada kalimat interrogatif jika kalimat yang ditanyakan bukan subjek kalimat. Perlu diketahui, auxiliary mengikuti tenses yang kita gunakan. Jika yang kita tanyakan adalah subjek kalimat, kita tinggal menambahkan kalimatannya di depan sebagai subjek kalimat, verb atau auxiliary. Next, about type of question words. Yang termasuk ke dalam types of question words diantaranya, yang pertama, what. What used to ask thing. Example, what are you doing here? Yang kedua, where. Where used to ask a place. Example, where does he live? Yang ketiga, when. When used to ask a time. Example, when does the train from Yogyakarta arrive? Yang keempat, who for subject. Who used to ask a person. Example, who sent me a letter? Yang kelima, why. Why used to ask a reason. Example, why do you hate cats? Yang keenam, whom. Whom used to ask a person or thing. Whom juga digunakan untuk menanyakan orang yang menerima aksi, atau dengan kata lain, direct object. Yang ketujuh, how. How used to ask a manner. Whom juga dapat dikombinasikan dengan berbagai huruf menjadi how often, how long, how many or much, and how far. Kemudian yang kedelapan, which. Which used to ask a person or thing, yang mana yang dimaksud di antara sejumlah orang, benda, atau hal. And the last, whose. Whose merupakan question word yang digunakan untuk orang yang mana memiliki sesuatu, dengan kata lain, possessive. Materi yang ketiga yaitu tentang question form yes or no. Question form yes or no is question that either yes or no answer. How to define question form yes or no? It with an interrogative sentences. Adapun question form yes or no ini dapat digunakan untuk kalimat verbal dan kalimat nominal. Rumus cara membuat question form yes or no bagi kalimat verbal yaitu yang pertama, tambahkan auxiliary, kemudian tambahkan subject, kemudian tambahkan verbal, tambahkan objek, dan lain-lain. Bisa adverb, bisa ditambahkan keterangan tempat, waktu, Kemudian rumus cara membuat question form yes or no pada kalimat nominal yaitu tambahkan auxiliary, tambahkan subject, kemudian tambahkan adverb or noun or adjective, dan lain-lain. Adapun auxiliary pada kalimat verbal biasanya menggunakan do, does, did, have, dan lain-lain. Dan untuk kalimat nominal biasanya auxiliary-nya menggunakan is, am, are, was, were, be, dan lain-lain. Baik, perhatikan contoh question form berikut ini. Di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama merupakan contoh dari question form yes or no dari kalimat verbal. Bisa kita lihat interrogative sentence-nya seperti ini. Does she sing a song? Jika jawabannya ya, maka jawabannya yes, she does. Dan jika jawabannya tidak, maka jawabannya no, she does not. Untuk contoh yang kedua merupakan contoh question form yes or no dari kalimat nominal. Bisa kita lihat interrogative sentence-nya seperti ini. Are you ready?
Nah, jika jawabannya ya, maka jawabannya yes, I am. Dan jika jawabannya tidak, maka jawabannya no, I am. Yang terakhir, about information question. Information question adalah kata tanya yang membutuhkan explanation atau penjelasan. Kata tanya ini dapat berupa single word, example, what, where, who, why, kemudian which, was, and how. Atau menggunakan kata tanya pers, example, was ditambah noun, kemudian how long, how often, how much, what time, what kid, and which one. Pada information question ini, jika yang ditanyakan adalah subjek kalimat, maka inversi auxiliary tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah mengganti subjek kalimat dengan kata tanya. Adapun kata tanya yang digunakan adalah what, who, are, kata tanya press. Example, pernyataannya seperti ini. Someone cleaned the house. Maka kata tanyanya who cleaned the house. Okay everyone, maybe that's all that can be said. Sorry for the mistake. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.